आज़म नाजरीन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। अली भाई और बिशाल भाई हमारे साथ हैं और हम सोच रहे थे किस मौजू पे बात करें। तो अभी ताज़ा ताज़ा जो वारदात पाकिस्तान में हुई है वो वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब का दौरा तुर्की है और उस हवाले से कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ी तवज्जो तलब हैं। तो अली भाई से पूछते हैं कि उनकी इन बातों के बारे में क्या राय है। तो और अली भाई क्या हाल है आपका? हाँ जी, बात ये है कि मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक साजिश के तहत एक जंगल में एक बंदर को जंगल का बादशाह बना दिया जाता है। और मेरे इस वाकये का जो ताल्लुक है वो किसी शख्सियत से नहीं है। मैं पहले इसकी वजाहत कर दूं, मिसाल है सिर्फ। सियासी मुमासलत जो है वो इत्तफाकिया समझी जाएगी, इत्तफाकिया समझी जाएगी। वो एक बंदर को जंगल का बादशाह बना दिया गया किसी साजिश के तहत, और कुछ दिनों बाद जंगल में आग लग गई। अच्छा, अब बादशाह सलामत जो थे वो एक दरख्त पे बैठे, नीचे से केला लेके तो दरख्त पे बैठे केला तनावर फरमा रहे थे, तो जंगल में आग लग गई। तो बादशाह सलामत को भी सेक पहुंचा, तो आपकी खुराक जो थी वो उसका जो सारा जायका था और जो वो सुकून ले रहे थे वो बड़े डिस्टर्ब हुए। तो बादशाह ने जनाब वो बड़ी छलांगे छलूंगे मारी, कभी वो एक दरख्त पे जाए कभी दूसरे दरख्त पे जाए, हर जगह सेक पहुंचे उसे। काफी उसने बेचारे ने छलांगे मारी, कभी इधर कभी उधर। तो एक नीचे गधा खड़ा था, तो उसने कहा हुजूर जंगल में आग लगी है, कुछ करें। तो उसने कहा नस भाई ते बथेरी करदा पिया, ना बुझे तो मैं की करा उड़ना। तो ये जो जंगल की आग है ना, ये तो चलो जंगल में तो सबसे कीमती असासा दरख्त होते हैं जिनकी बुनियाद पे एक खित्ता जमीन जंगल कहलाता है। बिल्कुल। तो जब कीमती असासा जल जाए और असास खत्म हो जाए तो जंगल खत्म हो जाता है। पाकिस्तान की जो असास है वो यहाँ की मईशत है, यहाँ का पैसा है, यहाँ की इकोनॉमी है। जब वही खत्म हो जाए तो फिर रियासत जो है वो उसका वजूद अपना खतरे में पड़ जाता है। तो हमारे जो वजीर आजम साहब हैं वो बेचारे भाग दौड़ तो काफी कर रहे हैं। कभी वो सऊदी अरब जाते हैं, कभी वो यूएई जाते हैं, अभी वो हाल ही में टर्की गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके इन दौरों से कुछ आगे से हाथ में नहीं लग रहा। यानी खाली भागदौड़ जो है वो सिर्फ भागदौड़ की हद तक ही है, आगे से कोई फल फ्रूट हाथ में नहीं आ रहा। और इसमें यार सबसे अफसोसनाक पहलू जो है मुझे नजर आया वो ये नजर आया कि यार ये लोग जो हैं वो एक इखलाकी पहलू होता है किसी चीज का, एक सियासी पहलू होता है, मुआशी पहलू होता है। इखलाकी पहलू के ऊपर मैं ये बात करूंगा कि एक रियासत का दौरा है, एक रियासत का सरबराह दूसरी रियासत में जा रहा है, मुल्की मफादात होते हैं, रियासती मफादात होते हैं, आपस में रियासती सतह के ऊपर मामला तय पाते हैं। इनकी आदत है कि ये शुरू से ही हमेशा अपने खानदान को इस तरह आगे लेके जाते हैं या ऐसे पेश करते हैं जैसे ये कोई रियासती नहीं कोई जाती मामला है। अब वज़ीर आज़म का साहबजादा सलमान शहबाज जो पाकिस्तान में मफरूर मुजरिम है या मुल्ज़म है, और जिस लेवल का वो मफरूर मुल्ज़म है उसको मुजरिम भी कहा जाए तो उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। एक बंदा जो पाकिस्तान की अदालतों से नैब से मफरूर है, वो आदमी रियासती सतह के ऊपर आपके वफद में सिर्फ अपनी कराबतदारी की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से शामिल होकर आपके मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, तुर्की में बैठ के या सऊदी अरब में बैठ के। तो मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पे तो यार डूब मरने का मकाम है हमारी कौम के लिए कि आप लोग मॉरल और सियासी हवाले से और अखलाकी हवाले से इस हद तक आपका दिवालिया हो चुका है कि इस किस्म के मुजरिम अब आपकी रियासत के रिप्रेजेंटेटर या आपके नुमाइंदा बन के आगे जा रहे हैं। या तो सलमान शहबाज हो ना, तो बहुत बड़ा सियासी लीडर हो। देखें सियासी लीडरों के खिलाफ केसेस बनते हैं, बेनजीर के खिलाफ केस बने थे, नवाज शरीफ के खिलाफ केस बने, और इमरान खान के खिलाफ भी केस बनेंगे, और भुट्टो साहब के खिलाफ भी केस बना। लीडरों के ऊपर केस बनते हैं, लेकिन सबको पता होता है कि इन केसेस की नोयत क्या है या इनकी हकीकत क्या है।
اور دوسری طرف یہی لیڈران جو ہوتے ہیں وہ جب کبھی کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں یا کبھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ قوم کے فائدے کے لیے مفاد کے لیے ہے. لیکن یہ جو آگے سے جو اقربا پروری ہے, نیپوٹزم ہے, جو آگے سے رشتہ داریاں ہیں اور یہ جو آگے سے بینیفیشری ہوتے ہیں لوگ, یہ جب آتے ہیں قانون کے شکنجے میں اور ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ چور ہیں یا مجرم ہیں, اس کے باوجود یہ لوگ بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی حیثیت کے آپ کی ریاست کی نمائندگی کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں پہنچ جائیں, تو میرے نزدیک یہ تو انتہائی شرم کا مقام ہے اور انتہائی ذلت کا مقام ہے ہمارے لیے کہ کس قسم کے لوگ ہماری قوم کو یا ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اس کا دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں اچھی طرح, آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ریاست کا سربراہ کسی دوسری ریاست میں آتا ہے اور اس کا دورہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اس ملک کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں, ادارے جو ہوتے ہیں, فورن آفس جو ہوتا ہے, وہ اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ کو کمپلیٹ بریفنگ ضرور دیتا ہے کہ یہ جو شخص آ رہا ہے اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے, اس کی یہ عادات ہیں, اس کی یہ کوالٹیز ہیں, اس کا یہ کوالیفیکیشن ہے, اس کا یہ مزاج ہے, حتیٰ کہ یہاں تک تفصیلات جاتی ہیں کہ ان کو کھانے میں کیا پسند ہے, اس حد تک تفصیلات ایکسچینج کی جاتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, طیب اردگان کو یہ نہیں بتایا گیا ہوگا کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے وزیر اعظم, یہ بیل پہ رہا ہے اور آپ کو پتا 2 دن پہلے ایف آئی اے نے اس کو طلب کر لیا ہے تفتیش کے لیے, ان کے اوپر جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں عدالتوں میں, یہ لوگ بیل کے اوپر رہا ہیں, اور کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہ ضمانت پہ رہا ہیں, اور ان کا جو بیٹا سلمان شہباز ہے یہ ہائیلی وانٹیڈ ان پاکستان. تو ان ایسے لوگوں کی یا اس قسم کی جو کریڈیبلٹی والے لیڈر ہیں ان کی کیا عزت ہوگی طیب اردگان کے آگے, یا ادھر سعودی عرب میں یا یو اے ای میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں جائیں تو ان کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی, انہوں نے ان سے کیا ڈیلنگ کرنی ہے. آپ میرے سامنے کسی مجرم کو بٹھا دیں اور میں اگر کسی پوزیشن میں ہوں, اگر میں اسے کچھ دینا بھی چاہوں اور مجھے یہ پتا ہو کہ یار یہ چور ہے یا مجرم ہے, پتہ نہیں یہ کل سیٹ پہ ہوگا نہیں ہوگا, جیل میں ہوگا, تو میں نے اس کے ساتھ جو ڈیلنگ کرنی وہ تو ضائع گئی نا. تو میں کسی ایسے آدمی کے ساتھ ڈیلنگ کروں گا جس کے بارے میں مجھے بھی شورٹی ہو کہ نہیں یار یہ بندہ جو ہے یہ کل کو بھی کم از کم منہ دکھانے کے قابل ہوگا, اور یہ کچھ اور نہیں تو اپنی ریاست کے کسی نہ کسی کام آئے گا, یہ پیسہ اس ملک کے کام آئے گا, یا یہ جو ڈیلنگ ہو رہی ہے یہ اس ریاست کے کام آئے گی. تو یہ ان چیزوں کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اور طیب اردگان وہ شخص ہے کہ اس کی اہلیہ نے پاکستان میں جب سیلاب آئے تھے اور اس وقت یہ یوسف رضا گیلانی کی حکومت تھی, ان کو انہوں نے ایک بڑا ڈائمنڈ کا اس نے ہار دیا طیب اردگان کی اہلیہ نے اپنے گلے سے اتار کے کہ سیلاب زدگان کو میری طرف سے یہ مدد ہے. تو وہ آپ کو یاد ہوگا اس ہار کا بڑا سکینڈل بنا تھا. وہ ہار جو ہے یوسف رضا گیلانی کی بیوی اپنے گھر لے گئی. تو یہ باتیں ان کو پتہ ہوتی ہیں, یہ سب رپورٹس جاتی ہیں وہاں پہ, حضور تسی جڑا ہار دیتا سی غریباں واسطے, وہ سب سے زیادہ غریب تے وزیر اعظم دی بیوی قرار پائی ہے, وہ ہار اپنے گھر لے گئی ہے. تو جب اس قسم کے لیڈر ان کے پاس جائیں گے دوبارہ تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. یہ تو پاکستان کی بےزتی ہے, پاکستان کی انسلٹ ہے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی انسلٹ کروانے کے لیے بیٹھے ہیں, اور اس قسم کے لیڈر جو ہیں وہ ہماری انسلٹ کروانے کے در پہ ہیں اور کرواتے جا رہے ہیں. جی بشاد بھائی, آپ نے سنی علی بھائی کی باتیں, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا سوال کرنا چاہیں, کوئی کمنٹ آپ کا؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا تو میں بس یہی ان کو کہنے لگا تھا کہ ظفر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں وہ تو میں آپ کے لیے کیا تھا. نہیں, میں علی بھائی کی جو باتیں ہیں ان سے بالکل 100% ایگری ہوں, اور یہ مطلب کیا وتیرہ ہم نے اپنایا ہوا ہے. پوری بحثیت قوم جو ہے وہ بڑی مشکل سے, دیکھیں جب آپ پردیس میں رہ رہے ہوں نا تو آپ کو پردیس میں رہتے ہوئے جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں ان میں بھی آپ کو یہ افیکٹ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جب پاکستان کی گلوبل لیول پر ایک عزت ہو رہی ہو تو یہاں پر آپ کی جو ہے آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے. آپ بڑی اچھی بات. تو جب اس طرح کی بات ہو رہی ہو جیسے علی بھائی نے جو ہے وہ مینشن کیا ہے, تو یہاں پر اسی طرح پھر ہماری بھی مطلب ہے کہ ڈسگریس اور وہ باتیں اور دیکھنا, رہنا جینا, مطلب
शर्म के साथ, और ये सारे इफेक्ट जो है वो फिर होते हैं इस तरह भी आर्मी लेवल पर। ये इस पे जितनी, मेरे तो पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं इसको कह सकूं कि देखें मुजरिम जो है वो एक इखलाकियात का मयार होना चाहिए, जैसे कि आपको वेस्टर्न डेमोक्रेसी में नजर आता है। छोटी सी देखें, आप जब लीडर हैं तो आपका काम है कि आप सबसे पहले आपका जो करैक्टर है इखलाकी वो परखा इस लेवल पे जाता है। इधर एक पार्टी की नायब सदर मौजूदा गवर्नमेंट जिनकी है, उनकी नायब सदर सिर्फ इस वजह से वो रिजाइन कर गई कि उसके जिम्मे टैक्स डिपार्टमेंट ने ये इल्जाम लगा दिया था कि इसने जो आने जाने का एक घर होता है ना, लिया होता है एक उसको पेंडलिंग जो हाउस उसको कहते हैं, वो शो नहीं करवाया था, उसकी जो बिल्स हैं वो शो नहीं करवाया था। अब और देखिए नायब सदर, पावरफुल पार्टी की नायब सदर जो है वो रिजाइन देगी और कोई बगैर चूं चरा किए। ये एक इखलाकियात का म्यार, यहाँ के जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारे लीडर्स में ऐसा हो। लेकिन बदकिस्मती है कि या तो फिर वो बात ठीक है फिर कि जिस तरह के अवाम होंगे उसी तरह के लीडर्स जो हैं वो आप पर मुसल्लत कर दी जाएंगे। अब क्या है, आपकी पूरी काबीना, एक भी शायद बंदा आप ना निकाल सके जिस जो कि अदालत से भागा ना हो, मुजरिम ना हो या कुछ भी हो, जमानत पे हैं सारे, और कोई इसमें बैत नहीं है और कोई शक वाली बात नहीं है कि कोई भी अगला इजलास जो है वो डयाला जेल में भी हो सकता है असेंबली का। अब देखें ये इमरान खान का भी दौरा था तुर्की का, तो जब इमरान खान वजीर आजम थे तो ये तुर्की आए तो तैयब उर्दगान उन्हें खुद लेने आए एयरपोर्ट पे। ऐसे ही तो है। आमतौर पे रवायत ये है कि फॉरेन मिनिस्टर आता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑनर होती है कि जब प्राइम मिनिस्टर या वजीर आजम या सदर खुद शहर आ का जाए। मेयर आता है, मेयर भी आता है, फॉरेन ऑफिस से लोग आते हैं। लेकिन इमरान खान को लेने तैयब उर्दगान खुद तशरीफ लाए। लेकिन लेकिन बात यह है कि वो हेड ऑफ स्टेट था पाकिस्तान का, अभी भी हेड ऑफ स्टेट आया पाकिस्तान का, लेकिन इसका प्रोटोकॉल वो नहीं था जो इमरान खान का था। हमारे जो वजीर खारजा साहब हैं उनका भी कोई पता नहीं है, वो भी 2-3 महीने से मुसलसल जहाज में ही है। तो वो अपनी सियासत और लॉबी मजबूत कर रहे हैं इंटरनेशनली। इस वक्त नजर यही आ रहा है कि पाकिस्तान में जूतों में दाल बट रही है। ऐसे ही है। हर पार्टी जो है वो अपने अपने मफादात की गेम खेल रही है। पीपल्स पार्टी सिंध बचाओ मुहिम के ऊपर है, बिलावल साहब जो हैं वो इंटरनेशनल लॉबी को अपना हमनवा बनाने में मसरूफ हैं, अपना इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अमेरिका में, चाइना में, बाकी ममालिक में। और इधर से जरदारी साहब जो हैं वो लोकल पॉलिटिक्स में अगले इलेक्शन के लिए मामला सेटल करने के चक्कर में है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अपनी गेम चलाने के चक्कर में है। वो उन्होंने बलूचिस्तान में काफ़ी सीटें भी ले ली हैं, ये जो पिछले दिनों लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए हैं। और पीटीआई इस वक्त ज़ाहिर है वो मूवमेंट चला रही है, वो तो हुकूमत में नहीं है, पावर से बाहर हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये अपनी लीडरी चमकाने के चक्कर में है कि किसी तरीके से बड़े भाई की जो हुकूमत थी, नवाज शरीफ की जो लेगेसी है वहाँ से कांटा चेंज होके तो इस तरफ आ जाए, नवाज शरीफ और मरीम ज़रा साइड लाइन हो जाएं, तो शहबाज शरीफ और आगे से हमजा जो है ये लोग ज़रा थोड़े से इन हो जाएं। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है और ना ही इनमें इतनी अहलियत है कि ये लोग पाकिस्तान को इस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस से निकाल के तो सुरखरू होंगे। बल्कि नज़र यही आ रहा है कि इन्होंने मज़ीद ख्वार होना है, तो खुद तो ख्वार होना है, पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क करना है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ओ तो अली भाई, इनका वो बेड़ा गर्क एक वही हुआ है। एक शायर ने कहा है कि कखा अगे अग नहीं चंगी, सिर तो भारी पग नहीं चंगी। वाह, अब बिल्कुल दुरुस्त। खैर ये बिल्कुल मैंने ही पाकिस्तान के जो ये शहबाज शरीफ साहब, हम इनके इन्होंने जानबूझकर
एक तो होता है ना कि खुद मांग कर अपने ऊपर ये जो पग पहनाई गई है, ये इनसे भारी है, बहुत भारी है इनकी कैपेबिलिटी। एक होती है कि आप देखें, जब आप इतने क्रेडिबल है ही नहीं कि एक ऑफिस को होल्ड कर सकें, और फिर बजिद हैं कि जी मैंने उसको लीड करना है, तो सर जी बस फिर वो बेड़ा गर्क ही होगा। आपको वो जो काम आता नहीं है, एक मैकेनिक को आप जो है वो मोटरसाइकिल के मैकेनिक को आप कहें अच्छा यार चलो अब, या वो खुद दावा करे और मेरे को F16 ठीक करा लो जी, हाथ में ना वो बक्सा पकड़ा और 2-4 पेचकस रखे हो, मैं जी जहाज जो है वो चला दूंगा। ये वैसे ही सूरत इनकी ये बनी हुई है। ये जो पग्गे इन्होंने पहन ली हैं, ये इनसे कद से, इनके सर से बहुत भारी हैं, जो कि वो एक लिहाजा पुरानी भुगतना फिल्म का पड़ेगा। ट्रेलर, एक सीन याद आ गया, वो फिल्म मुझे याद नहीं, मुनव्वर जरीफ साहब थे मरहूम, तो वो एक आदमी ने आया उनके पास घड़ी ठीक करवाने, टाइम पेज था ना, तो उसने उसको कहा ये ठीक कर दो, उसने कहा लाओ ठीक कर देते हैं। तो उसने वो टाइम पीस लेके तो उसको 4-5 थोड़े मारे जोर जोर, उसका बेचारे का चुम्बर निकल गया। वो टाइम पिक्स पकड़ा, उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही, तो उसने थैले में डाल के उसे कहा भाई जी ये ले जाओ, ठीक हो सकता ना। तो ये इन्होंने करना यही है, एंड पे इन्होंने यही कहना अपने माँ को भाई जी अपना मुल्क संभालो, ये साढ़े को नहीं चलता, ये नहीं ठीक हो सकता। बेसिकली जो है ना वो मुझे भी एक लतीफा याद आ गया कि एक बंदे की घड़ी खराब थी, तो वो बाजार में कोई दुकान ढूंढ रहा था घड़ी ठीक करने में, तो उसको एक दुकान के अंदर ना बड़े बड़े घड़ियाल और घड़ियां लटकती नजर आई। तो वो चला गया अंदर, वो कह रहा है कि यार अब मेरी ये घड़ी ठीक कर दो। तो कहता हम तो घड़ियां ठीक नहीं करते। कहता ये घड़ियां क्यों लटकाई हुई हैं? कहता आप फिर क्या करते हैं? कहता हम तो जो है वो नाइयों का काम करते हैं। तो कहता अच्छा। घड़ियां क्यों लटकाई हुई? कहता फिर आप बता दें हम क्या लटकाएं यहाँ पे। हम और क्या बेसिकली लटकाएं यहाँ पे। ये जो है ये अंदर से नाई है, ऊपर से उन्होंने बड़े बड़े जो है वो घड़ियाल लगाए हुए हैं कि हम हर चीज ठीक कर देंगे, हमें हर चीज का पता है। हम एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, ठीक है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਟਰ ਮੰਗਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਛਿਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। मैंने तो सर आपको पहले ऑफर की थी कि आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो फिर बात आगे ऑफर करके गायब भी हो गए। अच्छा अली भाई, बहस जिस मोड पे पहुंची है उस पे मतलब मुझे डिवल्स एडवोकेट मतलब आगे चलाने के लिए मैं बनता हूं। देखिए इस वक्त जो सियासी क़यादत पाकिस्तान की इमरान खान के अलावा है, शहबाज शरीफ और जरदारी वगैरह, अब ऐसे तो नहीं होता ना कि किसी मुल्क में जमहूरियत शुरू हो और यकदम ही मतलब वहां पे मतलब सब काम जबरदस्त होने लग जाए। और ये जिस तरह आपने नॉर्वे और इंग्लैंड की मिसालें दी, कनाडा की मिसालें दी, मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि जो आला अखलाकियात का मुतालबा आप सियासी क़यादत से कर रहे हैं वो जमहूरी इक़्तिदार के तसलसल और इर्तिका के नतीजे में वकूअ पज़ीर होता है। तो आप क्या इतना लेवरेज देते हैं पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को कि ठीक है कि मतलब ये शहबाज शरीफ और ये बाकी लोग जो हैं ये उस इर्तिकाई सफर का हिस्सा है जिसके नतीजे में बिल आखिर पाकिस्तान में एक अच्छी सियासी क़यादत सामने आएगी? इसमें एक बात सिर्फ यही है कि लंगड़ी लूली जमहूरियत, करप्ट जमहूरियत, नाअहल जमहूरियत, अहल काबिल और फाल डिक्टेटरशिप से बहरहाल अच्छी है, इसमें तो कोई शक नहीं। मेरा अपना ज़ाती यही एनालिसिस है। जहां तक बात है वेस्ट की या बाकी ममालिक की, तो ज़ाहिर है यार इनको बहुत लंबा अरसा लगा है। हम इनको देख रहे हैं आजकल के ज़माने में, 100 साल पहले, 150 साल पहले के हालात ज़ाहिर है यहाँ पे भी डिफरेंट थे। पाकिस्तान जैसे ममालिक को नए तजर्बात करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दुनिया ने जो सफ़र कर लिया है, अब देखें दुनिया ने जब ट्रांसमीटर इजाद किया या ट्रांसिस्टर इजाद किया तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आज कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर तक आ गए। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम पाकिस्तान से हम भी ट्रांसिस्टर से करें, तो हमने तो वहीं से शुरू करना ना जहाँ पे आज दुनिया पहुंची हुई है, या लगभग एक आधा स्टेप पीछे हमें उसे शुरू करना चाहिए।
تو یہی حال اخلاقیات کا ہے, یہی حال جو ہے وہ قانون کا ہے, یہی حال اداروں کا ہے کہ جہاں دنیا پہنچ چکی ہے, جس طرح سسٹم بن چکے ہیں, ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, پاکستان کو بھی ان سب چیزوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل کوئی مشکل نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اس میں پرابلم ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے سسٹم ٹھیک کرنا چاہیں. پچھلے پروگرام میں نے بات کی تھی کہ 70 سال پہلے پاکستان میں جو پٹواری کی اور جو ایک پولیس والے کی اتھارٹی تھی نا, جیسے وہ فیض صاحب کی نظم تھی نا کہ وہ جو پنجابی ایک نظم ہے اس میں انہوں نے کہا نا کہ اس میں وہ پٹواری کا اور اس کا ذکر ہے, میرے ذہن سے اب مصرع نکل گیا, تو کتے دھونس پولیس سرکار دیے, کتے دھاندلی مال پٹوار دیے. ٹھیک ہے, تو وہ دھونس پولیس سرکار اور دھاندلی مال پٹوار آج بھی موجود ہے. کوئی سٹیپ تو آگے بڑھنا چاہیے تھا نا. تو اداروں نے بھی کوئی ایسی خاص ترقی نہیں کی, چند اداروں میں ترقی ہوئی ہے, جیسے یہ ڈیٹا بیس وغیرہ کے ادارے ہیں, اس میں تھوڑی بہت ترقی ہوئی ہے. عدالتوں کے وہی حالات ہیں, وکیلوں کے وہی حالات ہیں. بہتر ہے پہلے سے, میں یہ نہیں کہتا نہیں بہتر ہے, لیکن اتنا بہتر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. اور اگین کہ یہ سفر تیز ہونا چاہیے, یہ کافی سست سفر ہے. پاکستان میں آج بھی وہی پرانی چیزیں رائج ہیں, پرانے لوگ رائج ہیں. یہ چیزیں جہاں میں متروک ہو چکی ہیں. وہ تھا نا, وہ ایک شعر تھا کہ گزشتہ عہد گزرنے میں ہی نہیں آتا, یہ حادثہ بھی لکھوں موعظوں کے خانے میں. جہاں میں جو رد ہوئے تھے صدیوں پہلے, وہی لوگ ہم پر ہیں مسلط اس زمانے میں. تو جو چیزیں جو ہے متروک بھی ہو چکی ہیں ہمارے ہاں, آج بھی وہ سسٹم, وہ چیزیں اسی طرح رائج ہے. ریلوے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ادھر کی ادھر ہے, بلکہ اس سے ڈکلائن ہوا ہے. پوسٹل سروس ہماری برے حالات ہیں, ہماری انٹرنیشنل ایئر لائن برے حالات ہیں, ہماری جناب گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس ختم ہو چکی ہے. پاکستان کی جو شپنگ کارپوریشن تھی جس سے ہم لوگ ٹریڈ کرتے تھے, ہماری ایکسپورٹ کے لیے وہ بینیفیشل تھی کہ سستے تھوڑے پیسوں میں ہمارا مال باہر چلا جاتا تھا, دیٹ از نیئر ٹو اینڈ. اور کس ادارے کا نام لیں, ختم ہے چیزیں, ڈکلائن کی طرف ہی ہیں معاملات سارے. بالکل صحیح بات ہے. بجائے یہ کہ یہ ترقی کی طرف گامزن ہو, انہوں نے ریورس گیئر لگایا ہوا ہے سر. ریورس گیئر لگایا ہوا, صحیح بات. شکریہ علی بھائی, بہت بہت آپ کا. بڑی آپ نے سیر حاصل گفتگو کی موجودہ صورتحال, سیاسی صورتحال اور شہباز شریف کی آنیوں جانیوں کے اوپر. تو ایک آخری بات کہہ دوں, یہ جو آپ نے علی ظفر بھائی, یہ جو آپ نے بات کی نا ایوولوشن کی, اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر یہ آج ماڈرن سوسائٹیز یورپ جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی کافی لمبا عرصہ اس چیز کو گین کرنے میں گزارا ہے. اب اس کا یہ مطلب شاید پاکستان والے یہ سمجھ رہے ہیں نہیں جی وہ تو انہوں نے لمبا عرصہ گزارا ہے, ہم بھی اس سے نکلیں گے تو پھر ہے. یہ بات شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں میرے حساب سے. لیکن جب آپ کو ایک چیز پتہ چل جاتی ہے, ایک ٹیکنالوجی, ایک رولز آ جاتا ہے کہ اب یہ ورک کر رہا ہے پوری دنیا میں, تو اس کو اسی وقت کاپی کرنے میں, اپنانے میں کوئی حرج نہیں. آپ کو اگر کسی بندے کی کوئی کوالٹی نظر آ رہی ہے تو آپ یہ دیر نہ لگائیں, نہیں جی میں پہلے جو بیڈ کوالٹیز تھی وہ اپناؤں گا, پھر ایوولوشن کر کے جو ہے وہ میں اس کے لیول تک پہنچوں گا. یہ انہوں نے یہ سلسلہ کیا ہوا ہے. اب دیکھیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے دنیا میں ٹیکنالوجی آ گئی, او بھائی آپ دیر کیوں کر رہے ہیں اس کو اپنانے میں. یہ آپ کو اسی وقت جو ہے وہ اپنانی چاہیے تاکہ آپ کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر ایزینس پیدا ہو, اس سے لوگ استفادہ کریں اور جلد جو ہے وہ, کیونکہ ترقی جو ہے وہ بیسیکلی بیس کرتی ہے ان سٹیپس کے اوپر. جب آپ ہائی لیول پہ دیکھیں گے تو یہ میرا بس ایک پوائنٹ تھا کہ ان کو یہ اپنانے کے لیے بالکل تیار نہیں. نہ گورنمنٹ کا کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم کسی ملک کا اپنا. اچھا ایسے یہ بس میری سمجھ سے باہر ہے کہ پتہ نہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں, جیسے یہ کیا یہ سوئٹزرلینڈ نہیں جاتے, یہ اسکینڈینیویا نہیں جاتے, امریکہ نہیں جاتے, ان کو نہیں پتا. شباز اوکے
मेरा ख्याल है कि विशाल भाई की ऑडियो स्टॉप हो गई है। ओके एनीवे, ओके नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आपने हमारी गुफ्तगू एंजॉय की होगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अच्छा जी, खुदा हाफिज।